मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की वीडियो से हम सूरह त्वाहा को मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ हरफ ब हरफ पढ़ना सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग घर बैठे कुरान मजीद को सही तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में हम सूरह त्वाहा का पहला लेसन सीखेंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आपको आज के लेसन की मुकम्मल समझ आ जाए। सूरह त्वाहा मक्की सूरत है और इसकी 135 आयात हैं और 17 रुकू हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौहा, ये जो आप पहला लफ्ज़ देख रहे हैं ये हरूफ़े मुक़त्तआत में से है। ये चंद सूरतों के शुरू में आते हैं और इनका माना व मफ़हूम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। तौहा मा अंज़लना, मा अंज़लना, यहाँ नून साकिन पर इख्फा करेंगे, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करेंगे। मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन। अब जो पहला काफ आप देख रहे हैं इसको हमने बारीक अदा करना है और दूसरा काफ जो दो नुक्तों वाला है इसको हम पूरा अदा करेंगे। अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। अब यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अगर किसी भी लफ्ज़ पर वक़फ़ करना हो और उसके आखिरी हरफ पर खड़ी ज़बर हो तो वहाँ पर वसल और वक़फ़ की सूरत में कोई तब्दीली नहीं की जाती। लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। इल्ला तज़किरतन लिमन, मीम को या मुशद्दद के साथ मिलाएंगे तो गुन्ना के साथ अदा करेंगे। गुन्ना की आवाज़ भी नाक से अदा होती है। मीम या ज़बर मई, लिमन यख़शा। तंज़ीलन मिम्मन, तंज़ीलन मिम्मन। अब यहाँ पर दो मीम मुशद्दद है तो दोनों पर ही गुन्ना किया जाएगा। गुन्ना करते हुए मीम की आवाज़ को कुछ देर नाक में रोक कर रखेंगे। तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़, मिम्मन खलक़ल अर्ज़। वस्समावातिल उला, वस्समावातिल उला। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी आयत मुकम्मल हो गई है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में यहाँ पर भी कोई तब्दीली नहीं करेंगे क्योंकि आखिरी हरफ पर खड़ी ज़बर है तो यहाँ पर भी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वस्समावातिल उला। अर्रहमानु, अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। अब यहाँ पर अक्सर लोग इस लफ्ज़ पर मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर हमने शीन को सीन साकिन के साथ मिलाना है और इस तरह से अदा करना है। अलल अर्शि इस्तवा, लहू मा फिस समावाति, लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्ज़ि, वमा फिल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा। अब यहाँ पर जो आप लोग या देख रहे हैं ये या सिर्फ रस्मुल ख़त है, इसको अदा नहीं किया जाएगा। वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा। सा को अदा करते हुए नरमी के साथ अदा करेंगे और सा की आवाज़ में सीटी की मिसल आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए। सरा, सरा।
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں واؤ کو ساکن کر دیں گے، ہا کو واؤ ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى۔ سا اور سین ان دونوں میں بھی ہمیشہ ہی فرق کر کے ادا کرتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اِذْ رَأَى، یہاں پر حمزہ کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے، اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، یہ لفظ بھی تھوڑا مشکل ہے تو اس کو مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں۔ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنست نارا لعلی را لام دو زبر لام زبر لا عین لام زبر علام یا زیر لی نارا لعلی آتیکم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ اب یہاں پر بھی آیت مکمل ہو گئی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہاں پر دال پر ایک زبر ادا کریں گے اور اس دال کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، علی النار ہدی۔ اب یہاں پر اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں کہ اس دال کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے دال کو ساکن نہیں کرنا بلکہ دال پر ایک زبر ادا کریں گے اور اس دال کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے وقف کی صورت میں، او اجد علی النار ہدی فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ واحد لفظ ہے کہ جس کو بغیر کھینچے ادا کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ الف مدہ بھی ہے، لیکن یہاں اس کے ساتھ جو الف ہے یہ الف مدہ والی ویلیو نہیں دے رہا، کیونکہ یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا یہ بغیر کھینچے ہی ادا کیا جائے گا۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ پہلے لام کو عین کے ساتھ ملائیں گے، پھر نون کو عین کے ساتھ ملائیں گے، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی انک بالوادی المقدس طوی۔ اب یہاں پر بھی واو پر ایک زبر ادا کریں گے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، طوی وَأَنَا اخْتَرْتُكَ
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ یہاں پر آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔